Yan, nagre-record na. Putang ina. Oh, lalayo ko na ha. Zoom out ko. Tapos pupunta ko sa kanya. Sandali, hindi ko pa pinupunta sa kanya. Yan. Sulat. Ay, hindi ka ba magsusulat? Sulat. Sulat. Zoom out. Zoom out. Yan, nakikita na. Abay ko lang, mamaya yung ano yung... Isip, isip. Yung ano, yung... Yan, yan. O, tapos balik. Yan. Tapos, oras. Gusto mo yung oras? Sige, sige lang, sige lang. Alas 11, sige. Lapit na. Hop! Sobra! Pero sige, okay lang, okay lang. Zoom out. Oh, sa'yo ulit. Isip, isip. Nagkamot. Oh, punit papel, punit papel. Tapos sa camera, tapos sa camera. Zoom in. Sandali. Yan, sa orasan na. Game. Alas 3. Balibagin mo kaya lahat ng ginagawa mo. Ay, mamayang gabi na pala yun. Sige. Okay. Yan, okay. Nakatutok na sa'yo, tol. Arte! Okay. Oh, tapon ulit. Tapon. Pinunit pa, nagalit.